Madame, Monsieur, merci encore une fois de plus de nous faire confiance. Nous nous retrouvons encore une fois de plus avec le pasteur, le docteur Emmanuel Abraham Moutej. Il est le visionnaire de l'Église. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Avec lui qu'on va parler aujourd'hui de la dîme. Est-ce un véritable chrétien? Doit-il donner la dîme? Et s'il ne donne pas la dîme, quelles sont les conséquences qui peuvent en découler? Ce sont les principales questions qui feront l'objet de cette émission. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Merci pour votre fidélité légendaire. Nous sommes là encore une fois de plus. Et vous qui nous suivez sur Facebook, nos pages TikTok, mais également sur notre compte YouTube, n'hésitez pas de vous abonner parce qu'il y a des surprises. Chaque jour, il y a des surprises. Docteur Abraham est avec moi sur ce plateau. Je vais les recevoir et puis on va échanger autour de la dîme. Vous qui ne donnez pas la dîme, est-ce que c'est obligatoire pour vous de le faire? Alors il va nous en parler là-dessus. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Chounaire. Voilà, merci beaucoup. Tunapitia asante wale wanatufuata. Tunasema inakuwa ni kipindi kenu entrevue na humu kipindi leo tutasemezea faida kani kama mtu analeta dîme. Est-ce que kwa makanisa leo inakuwa obligatoire kuleta dîme? Parce que kama mtu ashilete dîme, est-ce que kunaweza kuwa makonsequence? Ule tukunaye pa plateau leo inakuwa ni Dr Abraham Moutej, anakuwa visionnaire wa église. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Docteur, muku salama? Tuko bien. Muku bien. Ndio, tuko bien. En tout cas, avec vous, tutasemezea mambo ya dîme. Tuanzie mbele, dîme inakuwa ni nini? Dîme ni pari ya Mungu. Ni pari ya Mungu. Ni pari ya Mungu ile aliweka. Dîme ni pari ya Mungu. Pari msens gani? Tuseme chakula yake. Okay. Ila nakulaka. Njo dîme. Dîme njo kusa vile fonctionnement, kusa vile raka mu l'État, ki banasema ki ba fonctionnaire de l'État. Kama kuna ile makuta, l'État itatumika. Itakuwa bloqué. Kama fonctionnaire de l'État mbaripe bien, itakuwa compliqué. Parce que Mungu anasema que mali biote biko pa dunia ni byaki. Mais pourquoi est-ce que eko besoin tena na dîme? Ndio. Bien njo wa biote, mais anaanza kwa besoin na dîme. Eko na besoin parce que njo bantu yake kazi. Bana natumikaka nabo. Okay. Oui. Bana natumikaka nabo, kuna besoin na dîme. Dîme ni bien yaki. Mitapanda plus loin, tapanda plus loin. Okay. À ma qualité tant que docteur, même Adam na Ève, kile bari kokotanaga na Mungu ni dîme. Docteur. Oui. Ile bari kokotana na Mungu. Ni dîme. Haikuku yake tunda, parce que makanisa mingi naonesha barikulaka pom, makanisa ingine barikula embe, mais kukokotana na Mungu barikokotana na ndio ni byakuria. Ile mambo ya mapomi ile ni banduku njo beko na bianjika vile. Kufatana banduku yetu bengine ba makanisa ingine banapenda kufia kuonesha sa kutengeneza baneka kama philosophie humaine. Okay. Mais en réalité ni dîme. Quand on soma Genèse 2 le verset 8. Okay. Tu peux lire. Ok, tu bébé, parce que hii émission il faut mandiko preuve à l'appui. Mina salimia mbele banduku bote beko natufuata corps de Christ yote mzima. Mina isalimia kanisa yetu Voici l'agneau de Dieu na lamukia ba frère bote, mina basalimia ba sœur bote, mina basalimia mujina la Yesu Kristo. Et puis corps de Christ yote banduku yangu ba pasteur bote tunabalamukia mujina la Yesu Kristo. Et puis gouvernement yetu yote mzima, kwanza kwa président de la République, mama wetu tukune mprovince ba généraux bote, Mungu wetu abachunge. Et puis na wewe tena merci. Merci beaucoup. Tu bébé munasema tu bébé Genèse 2 le verset 8. Genèse 2 le verset 8. La Bible dit ceci. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Kisha Mungu anaweka shamba. OK, du côté de l'Orient, kungambo ya Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Anaweka hapo muntu ule alimfanya nini? Ule aliumba. OK. Muntu yule alifanya. Anamweka hapo. Oui. Et puis l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Ça.
Mungu anatosha michi ya kuona. Hii unaonesha kwa macho mzuri. Ya mzuri. Na ingine ya kulia. OK. Et puis l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça. C'est bien kulia bilikuwa pale. Ni bien kulia. Non, tu spécifies parce que bantu beko besoin ba comprendre. Ndio. Quand on asema que il ba Adam na Eve balikosana na Mungu ni kupitia Adam. Oui. Pour démontrer parce que ku docteur. Oui. Par passage biblique ile na inaonesha deja mambo. Hakuna tena cha kusema vya mingi. Ni dini. Ndio balikokotana. Parce qu'après avoir mu Genèse 2:7. OK. Ndio pale Mungu pale alifanya mtu. Anamfanya mtu, anampa souffle de vie. Hii tu unasema wewe na mimi. Et puis pale anafanya jardin, anaotesha mamichi. OK. Ya matunda ya kula na mchi ya connaissance, arbre de connaissance et ya kujua vibaya na vizuri. Una comprendre? Ni dini. Jo arbre ya connaissance ya kujua vizuri na vibaya. Ni dini. Haikuwa mambo mengine. Mais diable alijua. Anaenda onda kubonesha ba Eve na Adam. OK. Qu'est-ce que réellement Mungu alinikataza kwa hivyo? Parce que ile mtu Mungu alikataza. Hivi vyote hivi vyote mtafanya, mtakuria. Una comprendre? Mais kui moya, hii yangu ya connaissance mnyacheni yangu. Koma ça? Mais vyote Mungu anakupa paka kio kile kimoya. Ni endizen. Ni pari yake. Pari ya Mungu abebe baki. C'est pourquoi nous onesha bantu bote sans exception. Kama uletake dini, ukwe paye, ukwe muntu waje, hautaona mbingu. Haina kia kuintimide bantu. Ah non, hii unaanza ni kupousser. Non. Unaanza kupousser ba fidèle. Kwanza mbele pa wewe mwenye journaliste. Bantu bote. Kama shiletake dimi hautapita, hautenda. Hata kama ni ku docteur sawa. Oui, utabakia. Tabakia msanza. Utabakia. Shone kala pa dunia ya Mungu. Oui. Shona souffle de vie yake. Oui. Mungu ashipendaje muntu leo nokipe bulongo bya bule. Jésus Christ mulike 13 eko nenda. Anaona figie anashikia njala. Mu Mark 11 anashikia njala. Anafikia katikati ya ile muchi ya figie. Aigugwe msaison yayo. Mais alipenda kule kwa matunda. Mais aigugwe msaison. Sa vile ile figie ikutoshake ba fruit, Jésus anilaani. Ani maudire kia anasema hautaweza kukipe bulongo kwa bule. Kintu kyote Mungu aliweka pa chini faut kiproduire. Hakuna kile kitashinda kuproduire. Kama ye Mungu anaweka bulongo bona produire bona tosha mabien. Wa muntu nataweka pale chini, pourquoi utashinda na kumproduire? Il faut kumproduire. Kama uletake dima utaenda kumbingu, j'ai des preuves, j'ai des versets bibliques. Allez, utupatie ma verset biblique il nonesha ki Malachie 3, le verset Malachie 3 pour 3. ceux qui nous suivent ils vont aussi lire. Ouais. Malachie combien? 3 le verset 8 Malachie 3 jusqu'à 11. Oui, Malachie 3. Ouais. Hii verset ku bantu ba mingi beo unaona sana ni demo. Beo unawaza tabu mu Bible ba ikate mo itoke mo. Malachie 3 verset combien? Le verset 8. Verset 8. Ensemble le passé. Dans passé. Ouais. Depuis le temps de vos pères, Wakati ya baba yenu, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. munatoka kwa ordonnance yangu. Vous ne les avez point observées. Amkuyangalie. Revenez à moi. Mukuye kwangu. Et je reviendrai à vous. Na mimi nitakuwa kwe? Una comprendre quoi? Una comprendre kwa mambo dit kwa? l'Éternel des armées. Wa milele Mungu anasema. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Tutarudia kwako je? Shikia sapa 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que muntu atamulanda aba bantu bote ko même ataba formation ba païen aba na bantu? Ni bantu. Oui. Est-ce que wa muntu utamulanda utamwibia Mungu? Car vous me trompez. Mais muna nibia. Et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Mungu nasema kunini kule tuko na kuibia? Dans le dîme et les offrandes. Sasa katikati ya madimi na maofrande. Hapana kuiba aina yako. Aina yako ni ya benye ya Mungu. Muna nibia. Anasema depuis kungambo wa baba yenu. Una comprendre? Nilimipa maordonnance. Kama mtu analukula maladi, anaenda kupita mpaka nini? Nampatia ordonnance. Sasa ile ordonnance fonde na wapi? Sio pharmacie. Oui. Kule pharmacie watakupa vya bure. Utauza. Sasa mmemema na mambo ya Mungu. Sasa souffle de vie anakupa ni yake. Mais uno kipe bulongo bule. Et puis unafanya kichwa nguvu.
unaanza kufia kukombanisha verset. Oh, hii verset ni vitu vya ancienne alliance. Belle ancienne alliance, ça n'existe pas. Kuko nouveau ancien testament, ça n'existe pas. Oui. Ancienne alliance, il n'existait. Parce que testament ou la na yanjikaka ni ou la na kufa. Mais Dieu ne meurt pas. Mungu ashukufaki, Dieu est le vivant. Kuko ancienne alliance na nouveau alliance. Oui. C'est ça. Ou la rifa vile ni ba traducteur bantu ya théologie, jo ba yanjika vi. Oui. On a comprendre. Oh, il bien moins ancienne alliance, bien moins le testament. Mon Nouveau Testament, ça n'existe pas. Genèse au Malachi, Mungu alikalaka kimia, paripita comme 400 ans pour que Dieu ça à quoi semaine kumati. Il est richungaka. Il est ma période yote. Ilikuwa ni Malachi. Ni lua ndio observaka Mungu. Parce que Mungu alikalaka kimia. Mais bantu benafika mu point ya kombanisha verset. Que non, abina vile, Hébreu anasema, sacerdoce cha kuchanger. Qui t'a dit ça? Jésus va nous poser question pour Matthieu 5, le verset 17. Oui. On a expliqué très bien que Michouko kupomona na loi. Michouko kuyaribisha mimi kwa kuikaburia forme. Kwa kuikaburia force. Mais leo bantu on a pingana na hii verset à cause ya bupaye bana beba sagesse artificielle. Il faut tirer attention. Kuko sagesse artificielle iko nasema kwa internet. Oui. Utaona saka mtu kia unasema na kakinjwa. Est-ce que si pasteur, unasema kia kuleta madini, ona miintimide. Ni faux archi faux, ni esprit antichrist. Iko napingana na misemo ya Mungu. Bantu faut batire attention. Dima ina kintu kucheza nacho. Dimi njo balabala ya kwenda kumbingu. Kama uiletaki. Aina tena parole. Papa. Mais je sais pas comment Bible c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Ça dit chercher tout à fait. Oui. Pour tout à fait comment t'expliquer bien. Mais t'es bien expliqué bien. Bima ina kia kusema paka ba fidèle bali benda mukanisa muntu oti. Twende soma, panda. Pas verset moi. Tu l'aurais pas parlé le verset. Ouais, OK. Tu le crois pas tu crois pas 8. Pas 8. Tu n'es pas 9. Tu n'es pas 9. Ouais. Vous êtes frappé par la malédiction. Vous êtes frappé par la malédiction. On dit, un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que mon toi t'amibia Mungu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Umadimi na masada. Unengia mukanisa ndugu shunari, una $500. Utatoa mukanisa, par exemple $100. Oui. Ushitoshe mukanisa. Ah oui. Non, bantu wanatafuta non, docteur, tende pour l'épaule. Hapa ndio patatoka mama. Bantu wanatafuta kata échange. Unaona kama nous on a 5000 ou bien nous on a 10000 ya kubambana. Alors mnasema pana. Nduku, est-ce que uko kuna 5000 ya ma échange pale njuni to iko 5000 hii ni saidia kwa transport. Mwinji, voleur spirituel. Mungu atakufrape. Kama unaenda mkanisa, unafia kufaa kutoa makuta. Oui. Uifanishe nje. Usifanishe mkanisa. Njuni tusifanishe misa. Bible somi na expliquer bien que l'Éternel Mungu akongopesha. Oui. Katikati ya bakusanyiko ya batakatifu. Sha unaona. Okay. Nyumba yake. Jésus Christ pala arendaga mkanisa. Arenda kala kukichi. Mu Mark 11. Ashonzo kala kukichi. Arenda kala wapi? Kupanye. Mark 12:41. Arenda kala kupanye. Unaangalia vile bantu benatoa. Aronaka mama mwezi anafanya anatoa anasema huyu anatoa yami. Aba bengine pasi bali wana mama kuta bena rucha mifuko. Mungu nanibia kwa offrande. Beaucoup déjà sont des voleurs. Ugu ministre unaingia mkanisa. Unatosha makuta unakata ka parti ndio unaenda unatoa. Mwiji. Na Mungu atakufrape. Na benye ba pasteur anafaa vile utamwona ni. Je suis pasteur voleur. Ene itafuta kupembeni. Mwiji. Mwiji ashiwe mambo ya Mungu. Et on esprit avarice. Il y a démon. Esprit avarice, esprit ya cupidité. C'est un démon, avarice. Tu vois ça bamba bantu ba mingi ça. Dem il faut qu'il respecte panda ça mieux expliquer. OK. Mon neuf. Ouais. Vous êtes frappé par la malédiction. Moi bote mungu benye kulaniwa. Et vous me trompez, vous me trompez. Munanilanda. La nation tout entière. La nation tout entière. Apa banasema ki paka ba Kristo. Bantu bote. Bantu bote. Même président, il faut être dim. Après, c'est parce que nous sommes président. Non. Même gouverneur, il faut que tu aies dim.
Même généraux, il faut toa dimi. Député, toa dimi. Hapana ufa paka saa ya makampani njoo unakuwa munikuvote eko. Mais kudima tuko naki. Non. Il faut kwa kuleta dima, ukaleke na kanisa, kule kumpembeni hapo. Ku pasteur mwana ala na kanisa, il faut kumtolee. Mwana sema ba pasteur leo ba fidèle bananzo katala kuleta madim parce que moi ba pasteur mungu na calculer kama leo mtu anakuwa kuleta $300, ushase salaire yake ni ya $3000. Bale ni ba pasteur pe on esprit ya bougie. Njoo mimi nasema esprit ya avarice. Ni bale pe on esprit ya bougie. En réalité, mimi sitaweza kufanya vile. Kama mtu aleta 300, mimi shina ko tena na pare nyingine tena kumfuata. Ye kama nita $300, tunashukuru Mungu. Chini furaha. Kama mtu anabarikiwa mkanisa, njoo bien. Mimi sasa kama tena watu wanakia pa kuriaria mkanisa, sio mbaya. Sasa watu wanasikia boka na pasteur leo wanaanza tumiana babandi. Oui, non. Shinjo ba infiltrer bale baningia mambo ya Mungu. Na comprendre. Ni magugu ile ningia mambo ya Mungu. Ba vrai pasteur comme nous. Le docteur tuna expliquer mambo ya Mungu ya bia kweli. Hatutaweza kufanya vitendo vya vile. Iko mbaya. Haitawezekana. Mimi unilete 4000, ulete $400 yako ya dim, nyanzo kurezoner ki ulipata 4000. Non. Abina vile. Mataifa yote munanibia. Haina ke nani na nani. Non. Bantu bote munanibia. Hapa pana mambo kia kusema nipaka ba Kristo. Non. Même ba païen, unapaswa kwanza respecter uleta dim. Unaya payer tu Congo. Twende panda mbele. Oui, twende mudisi. Ouais. Apporter à la maison du trésor. Mulete kunyumba ya Mungu. Toutes les dîmes. Madimi yote. OK. Dans leur totalité, madimi yote. Afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Josa mkwe chakula munyumba ya yangu. Okay. Ni nyumba ya Mungu. Jo mkwe chakula. Twende. OK. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Munyeke muifi mu majaribu. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux ou bien les fenêtres du cieux. Kama mutaona mitafungula madirisha mbi. Est-ce que kama dimi hainapo Mungu atafungula madirisha? Asitafungula. Mungu anafungula madirisha kama dimi nafani inafika. Njoo anafungula sasa mbingu. Mimi na expliquer bien muntu na expliquer que dimi senda wapi kumbingu. C'est-à-dire kama unaleta dimi mbingu na bakia wazi. Mais kama wa uilete mbingu yako itafunga. 1 Corinthiens 6 le verset 11 à 9. OK, tu veux 1 combien? 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Ouais. Attends qu'on voit où il faut qu'on leta dimi. Oui, soma. Non, tout est pour le pôle parce que il faut nous poser question par là. Na va kupigana ma clé boa il fallait te dire. Non, na bale ba vila pana. Mais muntu toto le on a souffle de vie. Bale shibibaya. Na pas 1 Corinthiens tababalula. OK, 1 Corinthiens combien? 6 le verset 9 jusqu'à 10. Verset 9. Ouais. Ne savez-vous pas que les injustes amujue ke ba injuste n'hériteront point le royaume de Dieu? Abatengia mfalme mbinguni. Ne vous y trompez pas. Hapana kurilanda papa shona. Ni les impudiques. Ba kwanza ni basharati. Musharati astari tufalme mbinguni, ndumba astari tufalme mbinguni. Ni les idolâtres. Ba kuabudu masanamu. Unayoga idolatry? Kama tu unapenda sana moto kushindia Mungu ni idolatry. Hautenda kumbingu. Hautenda. Unampenda bibi yako sana kushindia Mungu. Hautenda kumbingu. Ni maidolatry. Kuabudu bimankishi. Sasa mimi naona benzetu bengine. Ouais. Ndio unaweka bima foto. Mwanzo ma image ni maidolatry. Abatenda. Batabakia. Batatubwaka kumusha. Utatubwa wapi? Njoo temps hii. Twendeleshe. Ni les adultères. Ni basharati, bazini. Ni les inféminés. Les inféminés, ba homosexuels. Oui, ni les infâmes. Ni paka boba mwa bale ba homosexuels. Ni les voleurs. Ni les les voleurs. Kumalashiba nasema ni mfano. Mwana niba. Utapita. Na kuuliza utenda. Au tendo utabakia. Hii clair ya dunia unalanda bantu. Twende. Ni l'équipide. L'équipide, tu kupenda makote esprit ya varisi. Sasa iguna bamba sana ba Congolais. Voilà, ni les ivrognes. Ni les na balevi abatafani. Balevi abatenda. Abatenda na boku ufalme mbinguni. Mais kama unaleta dimi mbingu na bakia wazi. Mais unaweza kuwa mulevi unaleta dima. Ubiache je wanasema ba injuste abatari tu ufalme mbinguni. Faut ubiacha. Bale bote bana balula pale faut ku abandonner le maisha. Ni ba mingi bale batapusa kwenda. Ni les voleurs. Oui. Au l'état qui dit mkanisa onekala paka hivi. Au taritu ufalme mbinguni utabakia. Docteur, question nguivi. Ouais.
Balevi banezi banabe ba verset. Ndio. Kama nasema balevi, ba voleur. Ouais. Abatari tu ufalme wa mbingu. Ndio. Mais mtu anaweza nenda kuiba. Anapikana kleboa. Anakuwa analeta dimu. Shimbele pale bwana anamuonyesha kia stenda. Uteleta. Sikata kama naileta. Aja utenda ina na mafua. Leta dimu ya mkaji yako ya mikono. Leta dimu ya mkaji yako ya mikono. On peut continuer? Pale shuna comprendre. Oui. Que des gens bila pa filme ya bantu babaya batafanya. Abatenda kumbingu. Abatari tufalme mbinguni. Bakipidi bakupenda makuta. Abatari tufalme mbinguni. Weye washipo kuleta dimu au tafanya balevi abatenda basharati abatenda uko tu muntu wa mzuri sana mimi kuna busharati utabakia utaishi mu dunia hii ya maproblème. Ona comprendre? Oui. Kama uilete dimu ya benyewe ya Mungu siki weye kuona ile mbingu tu unachunga itakuwa nguvu. Mais la Bible dit, docteur, que Dieu dit apportez vos dîmes dans ma maison. Mais comment se fait-il que moi, bachunga jama ya kanisa, on a le maga dîmes pour ba fidèle, mon il était ni yangu ni courrier. Dîmes ni a pasteur ou bien dîmes ni a kanisa. Dîmes ni a kanisa. Munyumba ya Mungu. Amuna paka pasteur. Munyumba ya Mungu bantu ba mingi. Minaweza kuleta kwa verset kamoe. Il y a pas de problème. Tu peux lire encore. Oui. Beba na beba Némi. Beba Némi. Némi combien? Beba Némi 13, Némi 10. 10. Le verset 26. Le verset 26. Il me semble bien. 28, 26, parce que mon 26, vous savez, Néhémie 10, verset combien? Le verset 26. 26, Panasema Ashija, Anne, Maluk, Arim, Bahan. Le reste. Néhémie 13 plutôt. Pardonne-moi. Néhémie 13, le verset 10. Néhémie 13. Ouais, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Néhémie 13. La Bible dit ceci. J'ai appris aussi que les portions des Lévites. Mina beba portion. Oui. Hein? Oui. Ya balawi. Balawi, je suis pas pasteur. Oui. Et puis? Portion des Lévites n'avait point été livrée. Et que les Lévites et le chantre chargé du service s'étaient enfouis chacun dans son territoire. Bote banakimbia kila mtu kwa makazi yake ya mikono. Na ba chantre ni Néhémie ni bâtisseur. Néhémie alikuwa kuyenga. Néhémie alikuwa kuyenga kanisa na Néhémie alikuwa kurudisha bintu wote pafashi. Anashikia ke ba pasteur banakimbia kanisa. Tina basha na ba chantre. Même ba chantre bale banalaka temple. Beko na paradis. Oui. Oui. Sababu wanapika kama pika makanisa. Oui. Beko na pari ya dimi. Ba instrumentiste. Ba instrumentiste bona pari ya dimi. Parce que bote beko mnyumba ya Mungu. Twende. Panda. OK. Ouais. Je file des réprimandes aux magistrats. Mina kemea gouvernement. Oui. Ba magistrat. Mina kombana nabo. Oui. Twende. Je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Juu ya nini nyumba ya Mungu inafanya nini? Inaanguka. Si Mungu anasema mulete dimi ndani ya nyumba ya? Ouais. Nyumba yangu. Pourquoi nyumba ya Mungu inaanguka? Twende. J'ai rassemblé les Lévites et les chantres. Nitakusanya ba papa pasteur na baimbaji. Et je les remets à leur poste. Sasa tabarudisha wapi? Mu poste yabo. Oui. Barudisha na nini dimi? Ndio barudisha nayo. Parce que bantu barikimbia ukanisa, njoo kuna chakula. Il faut t'expliquer pour bien.
kaji ya dimu mkanisa ni kaji kani? Ni nani kusanse kuri ya dimu? Mungu anasema mulete mkanisa yangu. Mkanisa shinobe na kuonesha. Mungu baimbaji, Mungu ba chantre, Mungu baimbaji, et puis Mungu ba veuve, Mungu ba orphelin. Deutéronome 14, le verset 28. Inasema je? Tu peux lire. OK. Deutéronome 14. OK. Le verset 28. 29, pas 29. Oui, 29. Ouais. Alors viendront les Lévites, Kotakwa pasteur, qui n'a ni part, ni héritage avec toi l'étranger. Wapir étranger. Oui. L'orphelin. Orphelin. La veuve. Veuve. Qui seront dans des portes. Et ils mangeront, ils se rassasieront. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Ça. Porte ya kweli nini? Porte ya kweli ni kanisa. Shibale tuko mkanisa. Mungu bantu kombie. Kuku bantu kuneni kule bani expliquer baimbaji. Pourquoi baimbaji nabo il faut kwanza kubamotiva kama ile madimi nengiaka. Parce que baimbaji ni parmi bantu wale banalala bobe na mobiliser nyumba ya Mungu. On a comprendre. OK. Baimbaji beaucoup très nécessaire mkanisa. Mais leo bina vile. Makanisa mingi ba pasteur mingi abapenda ta kulipia mimi mata ba chantre masomo. Uko na frère apika bien santé. Mumubeka mwanzo kumlipia masomo. Ile madini iko ningia. Pour qu'il akwe na tempo bengine bale na bwana na makaji. Be kwa temple ku kanisa. Il faut kubaripa. Kwanza kutosha quelque chose kubakaburia. Et puis dim, iko nenda na bantu combien 4. OK. Wa kwanza ni pasteur, Levite. Wapiri anabeba mu wapiri yote fike fo mikono yangu. Ninjo mitekabula. Inafika kukanisa, kukitunga. Tunaibariki. Ni mujina ya Mungu, amuilete munileta mujina ya Mungu. Parce que chez tu na représenter Mungu. On comprendre. Pale inafika mala moya, ndio tunaanza kuikabula. Kuku bageni. Kuku orfele. Muntu atana toka kukishasa, anatoka kubandundu anakuya kukolizi. Makuta transport ashina nayo. Kanisa keko na droit kutosha makuta kumulipia. OK. Selon la parole de Dieu. Hapana kukatala. Mais leo abina vile. Leo ni yote muntu pocha pompa, pasteur pocha pompa. Anabeba. Yote anapocha. C'est pourquoi bintu abiende tena mzuri. Mais il faut pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que ça a des conséquences lorsque pasteur anabeba? Parce que le pasteur mkanisa anasema na kumbela sema mie dimni yangu il faut mini kuri. Conséquence c'est quoi papa? Ya mingi. Tu peux prendre Matthieu 7, le verset 22 rapidement. OK. Oui. Une conséquence il y a bade na kura dim. Oui. Matthieu combien? Matthieu 7, le verset 22. Oui. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Kukosa kupratike parole ya Mungu. Kuombea muntu hayakuwa problème. OK. Mais kiakabaile il faut pratiquer la parole de Dieu. Kama unaombea batu au pratiquer parole ya Mungu vile nasemeze, hata unafanya biaje Yesu Kristo atakufungusha. Ndio conséquence ya bantu wale batumishi ya Mungu wale bapende kupratike parole ya Mungu. Kama dimi inaingia kukanisa, muipratike vile parole vile nasema. Jumina yako kuma antu na maesprit ya incompréhension tasema no, ule mwisho wa kumsalaba sharingiaka arendaka pamoja na Yesu Kristo kwa mbingu. Ule mwisho wa kumsalaba alipataka neema authentique parce que Christ alikuwa pale. Et puis il dit repentir. Pala na dit repentir, mala moi directement ile mairi mutokaka kumbavu Yesu Kristo deja anapata ubatizo. Mala moi paka pale anapata na ufalme mbinguni anafanya. Amen. Tulore pale. Ule bwana kumsalaba. Ule mwimvi. Oui. C'était un voleur. C'était un voleur. Est-ce que mai ya Yesu muluke? Ile mkuki bali mtongaka Jésus. Ilikuwa déjà ni mai. Ina mulukia ule. Ina mulukia ule mala alipata baptême. Et puis par là non, il y a des gens, on va expliquer mais les tout pour les oui. Caméra. Ile mai ile mtongaka Yesu kumbavu. Oui. Ile mubambaka ule mwishi. Alipataka déjà ubatizo.
parce que apôtre Paul anasema kwa 1 Corinthiens 10 que Israeli pala ranza kutokaka ego nenda mukana kupita kwa pa mer rouge balikuwa deja baptisé ule mwishi na alikuwa baptisé na Kristo yeye mwenyewe kumsalaba parce que Kristo alikuwa pale yeye mwenyewe ile mai pale limutoka directement alipata ubatizo et puis anafanya kiri damu Kristo mwana mrekipera nenda na kwenda ile ilikuwa ni ne ma Yesu alibufashi on comprend mais kama uletake dîme tu vas rester après ça muna lomba madîme on de retrouver pasteur muna makanisa kuna mabash na manine mais pasteur on a dit pia $90,000 ule ni bantu kuna maesprit ya mavarisi ni bantu abajue una comprendre ile madimi unaingia kukanisa par exemple kama upokee bageni kukanisa bila makuta shimuipeleke ndeka yenge kwa mfano muyenge kuikala mkanisa ya bash peut-être ni kumwanzo sasa shina shi hapa mbele tunjo tunaanza mambo ya majengo una comprendre peut-être ni kumwanzo haina ke problème ya kusema makute kunaingia huko na motoka ya bien mais Mungu ako nalala mbibaya hapana Mungu ana explique ke mimi nalala manyumba bien mimi mnanyacha ni unalobana muniyenge na mie pour que na mimi nipate fasha kuikala kama ulete dîme mbingu itabloquer Matthieu 6 le verset 33 allez Matthieu 6 ouais sommes Matthieu 6 ouais le verset 33 conséquence ya bala balete dîme non kama ulete dîme mbingu itakuwa compliqué il faut leta dîme shikia vile nasema Bible. La Bible dit ceci. Ouais. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais kumalashi Bible unasema kama unaleta dini mbingu nafanya inafunguka. Madirisha yanabakia wazi. Kwa 1 Corinthiens 6 Bible inasema ke ni le voleur abatariti wapi? Ufalme mbinguni. Mais parce que kule kumalashi barakize bantu ni ba muishi. Mais quand on apanda huku kwa Matthieu 6 Bible inasema cherchez premièrement le royaume de Dieu. Bibi yetu atamfanya. C'est que dini njo mbingu. Dini njo mbingu. Kupeleka dini ni kutafuta mbingu. Kupeleka dini ni kutafuta mbingu. Kama unapeleka dini njo mbingu itabakia wazi. Kama mtu analeta dini mamalari itaanza kuyako. Haita mbamba. Guérison itaanza kufanyika. Itaanza kumfuata. Ouais. De Exode 23 le verset 25 à 26. Bible inasema vous servirez l'Éternel votre Dieu. Atabariki mkate yenu, atabariki maji yenu et puis pa 26 katikati yenu apata kwa katasa, katikati yenu apata kwa mamalari, Mungu atatosha na malari katikati yenu. Dim, hiyo unatosha tena malari. Dim iko nafanya mimi hata mwanamke kama alikuwa tasa, atazala. Amakuba wengine bashaleta dim sana abazala. Ababilete vile napashwa. Beko nileta madimi yabo na maesprit mbaya. Par exemple, bale Jésus bala rikemea ku Matthieu 23, le verset 23, ba pharisien. Baranzo leta madimi ya malegime. Na comprendre. Madimi ya malegime. Du baranza uleta. Non mais pasteur, j'ai une autre question, c'est babiana bamini. Mkanisa bantu batumiki. Bantu batumike. Mais muni be exiger banza kuleta madimi. Ubale ba mama na bo kama anojisha lake ni 3,000 par jour. Anojisha kama ni 30,000 par jour. Yana vivraka auto du jour. Bali bantu wanazo kwanza leta dimu msanskani. Bali bantu bataleta dimu mwi façon. Par exemple, on a magasin. Unojisha leo 40,000. 40,000. Oui. Uyo bénéfice kwa 4,000. Mwile 4,000 tosha mu 400 francs. Weka mkesi. Akusema dimanche neza una hata 2,000. Wewe mpe Mungu. Ndio utashinda kubikalikile. Unasema ke bantu abatumiki. Bantu abatumiki. Monsieur Chounar, Congo iko vierge. Je répète encore, Congo iko vierge. Tukuna makaji ya mingi ya kufanya mu Congo. Bitu paka bitabambika. Je félicite mina kuna félicitaka kila siku. Kama mina lala, peuple kasayen. Oui. Inashindia matribi yote ya mjima mu Congo. Oui, je vous dis la vérité. Nani? Courage, kukutafuta. Peuple kasayen fashote pas la tafika. Paka ta défendre. Paka ta défendre. Mais ni ma tribu nyingine na bakia. Baswahili, Bakongo, Balinga, Bakinwa, joba na bakia pa kuririria. Kongo misale zate. Kongo kaja inam. Kongo makaji kwamo. Ni bantu joba na beba orgueil.
bantu ndio bapende kutumika. Mungu ashipende muntu aukipe bulongo inutilement. Mungu anapenda muntu anze kutumika. Makaji ya mingi ya kufanya. Makaji ya mingi ya kufanya. Hii mapori yote unaona iko mishaku ya lalama makala ipo. Utafanya makala utapata makuta paka. Mungu ashipende njo muntu aukipe bulongo wa bule. Il faut travailler. Mungu anakupa mikono. Mungu anakupa kichwa. Mabotaru mabapate makuta. Abapate makuta wewe unapata makuta. Bale balikuwa kuleta mouvement ya motori banani. Ni peuple kasaya. Bana jidefendre. Bana leta mamoto. Mamoto enengio minaanza kutumika. Leo bantu banazobela moto. Mapetita memema. Mais sasa ma tribu yote nyingine mu Kongo. Paka kulengama na orgueil. Biblia nasema muntu la asitumike stahili kula. Bantu mingi vile bapende kutumika. Abache na kula. Hata wewe kama una muloko kwa shukula ke soit bibi yako umfukushi. C'est un démon. Kama asitumikaki. Oui. Proverbe 31 le verset 10 jusqu'à 15. Kama niko na bibi kunyumba shitumike. Oui. C'est ta commandant. Umfukushe. Shano kipe bulongo ya buli. Ashifa kintu. Eno kipe bulongo ya buli. Favoriser tena divorce. Hakuna mambo favoriser divorce parce que pa dunia pe faut utumike. Biblia ikataze mwanamke asitumike. Mais pourquoi utekala paka hivi? Il faut travailler. Il faut kutumika. Makaji kumingi me bantu banabeba orgueil banaweka wapi? Mkichwa. Ke no mie wa hivi. Wao waje. Il faut travailler, tumika. Makaji ya mingi mwanamke wote la shitumike frère. Kiu nekala paka kula na mwanaume wote la shitumike. Soit wewe mwanamke uko na bwana yako asipende kutumika umfukushi. Mfungie bifulusha ya mtosha toke ende kwako. Leo unakipe bule. Achange bulongo ende kwako. Parce que asipende kutumika. Il faut unatumika. Kama ni mkaji yako, Biblia inasema ni kazi yako ya mikono ndio Mungu atakubariki. Sasa utumike. Paka makelele na bwivu na bupumbafu. Non. Il faut kufukusha. L'État unaona Congolais, l'État congolais anapaswa kubeba model ya Shiba Kristo. L'État congolais paye kupata makuta. Il faut bantu batumiki. Njoo anapata bantu anapata makuta. Shona pale mamoto pale nengi. Abatosha maplaki ya mamoto. Hapa ni kama ni der mufu, der lu. Aipate makuta. Bantosha na madokima itoki. Ile makuta la ifuatu mabalabalo. Asa kama kwa kebale bantu wale walikuwa na ile esprit la kucréer les cages. Je n'en ai que déjà bantu wana pucha mukile tu. Alors mon a poussé bantu batumiki ndio bamlete Mungu. Oui, dunia ni ya Mungu haina yabu. Dunia ni ya Mungu. Kama unaishi pa hii dunia ya Mungu, pa hii bulongo. Haina baba bako. Haina baba mamako. Huu bulongo tu unaishi ni bwa bwa Mungu. Il faut travailler. Kama unatumika leta dini ya Mungu. Jovile. Uku député, uku généraux, uku chef wa nini, uku natumikaka kuma campagne ya munene. Respectez dini ya Mungu. Docteur, nous sommes presque à la fin de l'émission. Votre message kuba pasteur. Bale wanakolaka madimi ya bantu. Na kanai banekapo. Bale ba fidèle abaletaki dimi. C'est quoi votre message? Biblia inasema berger wa byakweli, mchungaji wa byakweli ni ule eko na kaburia nkondolo yake chakula mwakati ya kweneana. Il faut, cher pasteur, mushishikie aya kuonesha bantu balete dini. Parce que shuku mwani unafuata soi-disant serviteur mwa munene wa kuma media, ya unasema ke non, dini haikalaki obligatoire. Mais Naum 1 le verset 1 jusqu'à 3, l'Éternel ni Mungu eko exigeant. Ni Mungu anexigeanaka. Mungu ni Mungu leko dictateur. Mfaso ingine tunaweza kusema. Parce que dunia ni yake. Kyote kile atapenda kufanya, il faut qu'il respecte. C'est-à-dire, cher pasteur, enseigner bantu ba respecter kuleta dini kukanisa. Wako unanifuata ndugu yangu. Mimi narudia tena pa hii parti. Dunia itu kunaishi aina yetu. Hii dunia tu kunaishi kutakuwa shiku itakimbia kumbele ya Mungu. Selon Apocalypse 20 le verset 11 jusqu'à 12. Dunia itakimbia. Hii bintu byote kunaona byote vitakimbia. Tu pratiquer parole ya Mungu.
pasteur fundisha bantu bayo kurespecte dini ya Mungu, ni pare ya Mungu, pour que kanisa kapate force ya kutumika. Unayoa leo ma miracle ya mingi missionnaire inakuwa bloqué aitumikishiwe a cause ya nini? Parce que ba pasteur mubichwa byabo non bien raisonner mamakuta, unakombea raisonner manjala, unakomprendre. Mais kama kanisa kiko na chakula, ule pasteur atapata force ya kusoma kitabu na ule pasteur atapata force ya kumtafuta Mungu ma profondeur pour que kanisa kapate solution. Sasa kama wao uifanye vile, unayacha, c'est-à-dire unaingisha kanisa kale muvita, unaingisha kanisa mwerere, pia unamkombanisha Mungu. Deuxième point, ba fidèle bala baleta kidimu, muyoke mbingu yenu isha kufunga. Même we pasteur kama uleta kidimu, pasteur kama nakuletea $100, tosha dimu de dimu $10, peleka kwa bako kiro. Kama bako kiro unauloko urwaka loko ni urwaka loko vagabond spirituel, soit tulako refabrika kwa mwenyewe, unakuwa bishop, unaanza kupanda panda mampete ya mingi mingi. Magharibi ya leo ni unakurasire, siku ya leo ni unakurasire, kwenda tafuta kwenda arranger na kule kutoka kwa pasteur, wende bapeleke quelque chose yabo ile dim ile tabakia muri kabule bantu 4, angaria mba veuve, angaria mba orphelin, angaria mba bageni. Njoo kazi ya Mungu ifanye yendeki. Bale ba frère bale banapika mabintu mkanisa. Nous encourager. Il faut que bakabura nabo quelque chose. Ni parole ya Mungu ndio inasema. Hatutaweza kupasula ile maandiko hapana. Ile maandiko yanabakia eternel. Ni bintu vile Mungu ndio mwenye bintu byake. Yeye ndio anatuonesha tufanye. Na tutaona, je vous dis la vérité, pays yetu Congo itendela kumbele. Parce que leo pays yetu Congo iko na richesse ya mingi. Biblia inasema kama mnitumikie mimi Mungu, nitaleta bantu bambari, batanza kwa kuria richesse yenu. Mwe mwenye mtabakia ba pauvre. Kama unashimama niveau ya Kasumbalesa, unashimama niveau ya mabarabara, unangara matraque ile kunaenda. Tono moya cobalt kuna makuta mingi sana. Mais ça vile bantu ba pasteur, aba bote wanakuwa ba député, banakuya makanisa. Tunapaswa kumwambia vérité que principe ya Mungu kuishi bien. Principe ya Mungu kutumikia bien kwa l'État, il faut respecter la dîme. Mais ça vile mu respecter dîme. Richesse tunaanza kwenda muviti. Tunaanza kubakia ba pauvre, bitu vya kabaila. Tuone. Tunaanza kuna bitu mwa ni bifanani, abina bitu bije bina paswa kufanana na hii richesse tukuna ya pays. Parce que pays yetu ni pays ku riche. Tu respecter parole ya Mungu, je vous dis la vérité. Bintu yote mtaona bitafunguka. Kwanza ku gouvernement. Ki gouvernement national, ba ministre bote mnanifuata kwa hii wakati. Mu respecter dîme. Mu respecter dîme. Souffle de ville Mungu naishi nayo ni ya Mungu. Hii bulongo Mungu na diriger ni ya benye ya Mungu. Merci beaucoup docteur. Merci. En tout cas, on compte vous retrouver très prochainement avec d'autres thématiques. Merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Vous avez besoin de suivre l'intégralité de cette émission. Allez sur YouTube, vous allez trouver notre émission. Sur TikTok, on aura aussi à poster quelques séquences. Et n'hésitez pas de vous abonner massivement à notre page YouTube pour suivre ces enseignements qui vous édifient chaque fois. Je vous fixe rendez-vous à la prochaine.